देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की अहम खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल खवातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खातिमे पर है। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। मकामी रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर मस्तखर के नुगुडा के इलाके मौला अली गड्ढा के करीब 31 करोड़ की लागत से डबल बेडरूम मकानात का संग बुनियाद रखा है। వర్ధిల్లాలి మంత్రిశ్రీ నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి మంత్రిశ్రీ నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి। ఐదారు మీరు చేతి అన్న నిరుపేదలకు ఒక ఆత్మగౌరవంతో బతికేటట్లు ఇండ్లు ఇవ్వాలని దాదాపు ఇక్కడ కూడా పైగా ఇండ్లు కట్టడానికి ఈరోజు భూమి పూజ చేసినాం। ఒక సంవత్సరం లోపల 100% 600 ఇండ్లు ఇక్కడ మేము కడతాం, గృహప్రవేశాలు చేయిస్తాం, పేదోళ్ళకి ఇస్తాం। గతంలో బ్రిడ్జి పోయినప్పుడు ఇండ్లు పోయినటువంటి వాళ్ళు అప్పన్నపల్లిలో వెళ్ళినప్పుడు మా బ్రిడ్జి పోయింది, మాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు, మధ్యలో చాలామంది దళారీగాళ్ళు వచ్చిండ్రు, మమ్మల్ని మోసం చేసి మాయమైపోయినరు, మరి మాకు న్యాయం జరగలేదు సార్ అన్నారు। మరి బైపాస్ రోడ్లో మీ భూములు పోతే డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు మంచిగా, మాకు ఆ రోజు ఇవ్వలేదు సార్ అన్నారు। ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఇవ్వనటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళను కూడా వెతికి ఇక్కడ వాళ్ళకు ఇండ్లు ఇస్తాం। ఎనుగొండలో ఇండ్లు పోయే వాళ్ళకు కూడా మా శ్రీనివాస్ అడిగిండు, ఎనుగొండ వాళ్ళకు కూడా ఎస్సీలకు ఇస్తాం। ముఖ్యంగా అత్యధికంగా హయ్యెస్ట్ ఎస్టీలకు, ఎస్సీ ఎస్టీలకే మేము ఎక్కువ అవకాశం కలిగిస్తాం, వికలాంగులకు ఎక్కువ అవకాశం కలిగిస్తాం। చాలా రోజుల కింద ఇక్కడ భూమి దున్నుకున్న వాళ్ళు మేము వెనకడికి భూమి దున్నామని వచ్చారు, వాళ్ళకు కూడా 100% వాళ్ళకు కూడా ఆ అవసరం అనుకుంటే అడ్వాన్స్గానే పొజిషన్ ఇచ్చినట్టు మాకు వాళ్ళకు ఇండ్లు కూడా వాళ్ళకు పట్టాలు ఇస్తాం। పేదవాళ్ళకు కూడా ఇంట్లో 5 మంది అన్నదమ్ములు ఉంటే 5 మంది అన్నదమ్ములకు ఇద్దాం। ఒక చెల్లెలు అక్కడో ఉంది, పెళ్లి చేసి ఇక్కడో పోయిందంటే ఆమెకు కూడా ఇద్దాం వస్తా అంటే। పేదోళ్లకు ఇల్లు ఇవ్వడమే మాది లక్ష్యం। ఎనుగొండలో చాలామంది ఎస్సీలు ఉన్నారు, ఎనుగొండలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మేము వాళ్ళకు కూడా ఇస్తాం। వాళ్ళే కాకుండా బీసీలలో కూడా చాలామంది పేద కులం వాళ్ళు ఉన్నారు, నాయ బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, ఇంకా అనేక రకాల కులస్తులు ఉన్నారు, రజకులు ఉన్నారు, ఇంకా అనేక రకాల పేద విశ్వ బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, పేద కులాలు జానరులు, అనేక రకాల కులాలు అందరూ కూడా బీసీలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా జానరులు కానీ ఇంకా అనేక వాళ్ళకి అందరూ కూడా పద్మశాలకు కానీ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఇస్తాం, మైనార్టీలకు ఇక్కడ ఇస్తాం। వీళ్ళే కాకుండా ఇంకా పెద్ద కుల ఓసీలో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారో అతి పేదవాళ్ళకి ఇస్తాం। ఎవరు కూడా ఊహించకుండా మాకు ఇల్లు జీవితంలో కూడా కట్టుకోలేము అని అనుకున్న వాళ్ళకు ఇక్కడ ఇల్లు ఇస్తాం। మేమే తాల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో మేమే మా అధికారుల ద్వారా వెరిఫై చేయించి ఎక్కడ గుడిసె లాకుంది నోట్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ కిరాయి ఇళ్లలో 10-20 నుంచి ఉన్నారు అది నోట్ చేసుకుంటాం, పడిపోయి ఇళ్ళ లాక్కుంటే అది నోట్ చేసుకుంటాం। పేద బిక్కి అమాయకులను ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మేము సర్వే చేయించుకొని వాళ్ళతో మేమే అప్లికేషన్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఎక్కువ మంది వస్తే లక్కీ ఇస్తాం, సరిపోతే వాళ్ళకే అలాట్మెంట్ చేసుకునేటట్లు ఇల్లు పేదలను అమాయకులను ఎవడు మోసం చేసినా వదిలిపెట్టాం। మా ప్రభుత్వం నీతి నిజాయితీగా పేదలకు ఇల్లు ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది। 100% గరీబులకు న్యాయం చేయాలని మేము వచ్చినాం, ప్రభుత్వం వచ్చింది, మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పేదలకు ఇల్లు ఇవ్వాలని అత్యధిక ఇండ్లు రాష్ట్రంలోని అత్యధిక ఇండ్లు అర్బన్లో కట్టిన ఇండ్లు మేము కడుతున్నాం। ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात के तनाजुर में हैदराबाद के ज़िमन में मौजूदा इख्तदार पार्टी TRS और हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के दरमियान लगातार लफ्ज़ी जंग और रस्साकशी जारी है।
जिले नागर कर्नूल में अचमपेट के पुनतला सड़क पर एडिशनल डीजीपी भास्कर ने महकमे जेल खाना पेट्रोल बैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया है और बाद अज़ां हरितहरम प्रोग्राम के तहत पेट्रोल बैंक के अहाते में शजरकारी की है। జైళ్ల శాఖ విడుదలైన ఖైదీలకి పని కల్పించాలనే ఒక ప్రధాన ఉద్దేశంతో పెట్రోల్ పంప్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఇది 3వ పెట్రోల్ పంప్. మనకు మహబూబ్నగర్లో ఒకటి ఉంది, తర్వాత నాగర్ కర్నూలులో ఒక బంకు, ప్లస్ ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ చేసాం ఈరోజు. తర్వాత ఒక నెల 15 రోజుల్లో ఇంకొక బంకు మనం కల్వకుర్తిలో కూడా రెడీ అవుతుంది, అది కూడా ఓపెన్ చేస్తాం. ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ప్రిజనర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించడమే మెయిన్ ఉద్దేశం. సో ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 ఉన్నాయి, ఇది 21వ బంక్. ఇది 240 మంది రిలీజ్ అయిన ఖైదీలకి ఇక్కడ మేము ఉపాధి కల్పిస్తాం. మఫ్సెల్స్లో వచ్చి నెలకు 12,000 జీతం ఇస్తున్నారు. అదే హైదరాబాద్ సిటీలో స్కౌట్స్లో అయితే 15,000 సాలరీ ఇస్తున్నారు. हैदराबाद के नरिडमेट से लापता होने वाली लड़की सुमेधा का वाकया एक अलमिया बन गया है। सुमेधा के लिए रात से ही जीएचएमसी ओहदेदारान और पुलिस की इमदादी टीमों ने तलाश का आगाज कर दिया है। डबल ओके वेरी गुड రెండు వరుసలే సరిగ్గా. कांग्रेस किसान सेल के जेर एहतमाम आज प्रगति भवन का घेराव की कोशिश की गई है। इस कोशिश के दौरान रुकन असेंबली सीताका और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प हुई है। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के तमाम अजला में हो रही शदीद बारिश की वजह से नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के सतह-ए-आब में इजाफा हो गया है। जिला रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोचाराम मौजू में कल रात अचानक लगी आग से ग्राम पंचायत के इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि किसी नामालूम शख्स ने ये आग लगाई है। 10:30కు గ్రామ పంచాయతీ తలగబడుతుందని అక్కడ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. తొందరలో వెళ్ళి పక్కన ఉన్న వాటర్ ఫిల్టర్ ఓపెన్ చేయించి ఆ వాటర్ పోసి చల్లార్పినాము. వెంటనే ఇమీడియట్గా పోలీసులకు ఫోన్లు చేసినాము, వాళ్ళు వచ్చేసారు. దర్యాప్తు అక్కడ బ్లీచింగ్ పౌడరు, ఫినాయిలు, కరోనా మందు అవన్నీ ఉండే. అవి 1,60,000-1,70,000 దాకా ఉంటుందండి. అది విలువ చేసేటి మొన్ననే తెప్పించినాం. రీసెంట్గా వారం రోజులు అవుతుంది, అవి ఇంకా కూడా ముట్టలేదు. కరోనా కేసులు ఎక్కువైనాయి ఊళ్ళరా, అట్లానే ఒకటి చాలా తెప్పించినాం. అది రూమ్కు 58 ఉండే. సీసీ కెమెరాలో ఇంకేమన్నా తెలిసిందా ఎవరు మీ ఊరిలో? రేపు జరుగుతుంది, ఇంకా వాళ్ళు గుర్తు తెలుస్తలేదు. చేస్తున్నాము, ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము. ఎట్లా వాళ్ళనైతే కఠినంగా శిక్షించాలి. నాకు చాలా ఘోరం చేస్తున్నారు గ్రామ పంచాయతీలో. మేమైతే ఏం వదిలిపెట్టేది లేదు. गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते आज भी शहर में मौसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर के कई निशिबी इलाकों में पानी जमा देखा गया और शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो गया। पिछले 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से सड़कें खस्ता हालत का शिकार हो चुकी हैं, जिससे आवाम को कई तरह की मुश्किलात पेश आ रही हैं।
बोधन के कई इलाकों में राशन के चावल की ब्लैकमेलिंग की खबर मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कई गोदामों में छापामार कार्रवाई की है। ओल्ड बस स्टैंड, शरबती कनाल, रीजनल बेस के इलाकों में कार्रवाई की गई है और 55 कुंटल फेयर प्राइस चावल जब्त कर लिया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। 4, 5, 6, 7, 8 होगा। బియ్యం ఇల్లీగల్గా తీసేసుకొని పీడిఎస్ రైస్ కొనేసేసి స్టోర్ చేసిన దాన్ని పట్టుకొని సీజ్ చేసేసి మాకు సీజ్ అవుతుంది. ఈ 3 ప్లేస్లలో ఇక్కడొకటి మన బస్ స్టాండ్ జిలేబీ షాప్స్, దాని పక్కన ఒకటి, దాని ఆపోజిట్లో ఒకటి, ఆ 3 షాపులలో కూడా పట్టేసేసి సుమారుగా ఒక షాప్లో 15 క్వింటాల్స్, ఒక షాప్లో 7 క్వింటాల్స్ ఇవి వెయిట్ చేయాలి. ఇవి అందాజా ఇవి కూడా ఒక 7-8 క్వింటాల్స్ వరకు ఉంటుంది. పీడిఎస్ రైస్ అసలు ఇల్లీగల్గా అమ్మడం కానీ కొనడం కానీ చేయకూడదు. అలా చేసి చట్టరీత్యా వాళ్ళకి శిక్ష పడుతుంది. बोधन के इलाके वार्ड नंबर 22 के हल्के चनपल्ली के पार्क में एमएलए शकील आमिर की जानिब से पार्क में बोरवेल डाला गया है, जिस पर वहां की आवाम ने मसरत का इजहार किया है। इस मौके पर काउंसलर इम्तियाज ने एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन की हुदूद में हर्षिता नामी 13 साला लड़की जो नवी जमात की तालिब इल्म थी, इसने आज अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने इत्तला पाकर मकाम वाक़े पर पहुंचकर तमाम तफसीलात हासिल की और कार्रवाई करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। हमारे नुमाइंदे सैयद अयाज की ये रिपोर्ट। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद हैदरगुड़ा में रौडी शटर के गुंडागर्दी से वहां की आवाम परेशान है। बताया जा रहा है कि भारत नामी रौडी शटर नशे की हालत में हैदरगुड़े के इलाके में एक क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचा। डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद न होने पर हॉस्पिटल के पास की फार्मेसी पर वो पहुंचकर डॉक्टर के बारे में मालूमात हासिल की और फार्मेसी के अमले के साथ बदकलामी और मारपीट की। इस दौरान दुकान का शीशा टूट जाने की वजह से वो जख्मी हो गया, जिस पर फार्मेसी के अमले ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए भारत को गिरफ्तार कर लिया। पेश है हमारे नुमाइंदे नूरुल कादरी की ये रिपोर्ट। రక్తమంతా ఉన్నది, ఇప్పుడు మామూలు రక్తమంతా ఉన్నది. ఆ బోడు కొట్టి ఇట్లా చేసి కొడుతూనే లట్టు తీసుకొని కింద మొత్తం అదే ఉందన్న, వాన పడ్డట్టు ఏం లేదు. నా షర్ట్ చూడన్నా, వైట్ షర్ట్. ఇంకో కార్ దగ్గర ఎట్లా వస్తున్నా, కార్ ఎట్లా తీసుకోపోతున్నా, ఎవరన్నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కార్ బస్సులు ఏమైనా అయితే పొరలకి మాట్లాడద్దు. దోస్తాను మొగోడు అన్నప్పుడు చెప్పేది నువ్వు అవన్నీ మాటలు
قدیم تاریخی ورثے کے حامل مکہ مسجد میں عام مصلیان کو باجماعت نماز کی اجازت نہ دیے جانے کے خلاف کارگزار صدر آل انڈیا مجلس انقلابی ملت پارٹی مولانا سید حامد حسین شتاری کی قیادت میں احتجاج درج کیا گیا ہے۔ احتجاجی سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد کے خلاف نعرے بازی کی ہے اور سماجی فاصلے کے ساتھ شاہی مسجد باقیامہ و مکہ مسجد میں 1000 تا 1500 مصلیوں کو نماز کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقف کروایا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے نور القادری کی یہ رپورٹ۔ سپرنٹینڈنٹ انچارج مکہ مسجد سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد عام مسلمانوں کو نماز کی اجازت دیجیے، عام مسلمانوں کو مسجد میں نماز کی اجازت دیجیے۔ مکہ مسجد سے سازش کرنے والے مکہ مسجد سے سازش کرنے والے مکہ مسجد سے سازش کرنے والے وقف بورڈ اراکین وقف بورڈ اراکین مسلمانوں کے نمائندہ ہونے والے افراد مسلمان۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کورونا وائرس جو پینڈیمک تھا ختم ہو کر جو ہے سو کافی دن ہو چکا ہے ختم، یعنی کہ مسجدیں اور مندریں، عاشور خانے، گرجا ہاؤس، گرودوارے سب کھل گئے ہیں ایکسیپٹ پورے ہندوستان میں مکہ مسجد اور شاہی مسجد کو چھوڑ کر سب کھل گئے ہیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں؟ میں یہ ہوم منسٹر صاحب سے کوشچن کرتا ہوں، وقف کے چیئرمین سے کوشچن کرتا ہوں، یہاں کے KCR CM سے کوشچن کرتا ہوں، کیوں بند کر کے رکھے؟ آخر کیا وجوہات ہے؟ یہاں پر 50 آدمی کے لیے پرمیشن دیتے، یہااں پر 1000-1500 آدمی کا بھی پرمیشن دے سکتے، سوشل ڈسٹینس رکھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن کیوں بند کر کے رکھے؟ میرے کو تو ان کی نیت صحیح نہیں دیکھ رہی۔ یہ پہلے جو ہے سو وقف کے لینڈ گریبرس ہے یہاں پر، اور یہ ہو سکتا آگے چل کے یہ مسجدوں کے اوپر بھی ان کی نیت خراب ہے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں نا، مکہ مسجد پہ بھی نیت خراب ہے کہ یہ لوگ اس کی بھی پلاٹنگ کر دیتے۔ اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے، اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے اور یہاں پر احتجاج نہیں کریں گے، اگر ہم جو ہے سو ہماری پارٹی کی طرف سے سب کو، جیسا کہ پورے آفیشلز کو ہم جو ہے سو یہاں سے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مساجد میں کم سے کم 1000 آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی تو ہم ہر گلی کوجا ہر جگہ پروٹیسٹ کریں گے، جیل بھرو کریں گے، راستہ روکو کریں گے، جو بھی ہم جو ہے سو ڈیموکریٹیکلی جو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہم وہ پروٹیسٹ کریں گے۔ ہر نوجوان کو اٹھائیں گے، ہر گلی سے انقلاب اٹھیں گا، ہر جگہ سے جو ہے سو ہر گھر میں انقلاب آئیں گا، اور مساجدوں کو اور ہماری شاہی مسجد کو، مکہ مسجد کو کھولے تک ہم خاموش نہ بیٹھیں گے۔ انجمن ترقی و بقا اردو قریش یاسین نے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کی تہنیت شال پوشی و گل پوشی سے کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے اسمبلی کے مانسون سیشن میں اردو سے متعلق مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کیے تھے۔ ان کی اس گراں قدر خدمات پر تہنیت پیش کی گئی ہے۔ اس موقع پر صدر انجمن ایڈوکیٹ اعجاز علی قریشی، محمد الیاس طاہر، جنرل سیکریٹری سماجی جہدکار و سینئر کارکن مجلس ایوب شاد، محمد قیوم خان، محمد ظہیر الدین، ذاکر جلیل، M.A. باری، رضوان خان، نسیم خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے نور القادری کی رپورٹ۔ ترقی بقا اردو کی جانب سے آج جناب سید الحاج احمد پاشا قادری صاحب کی تہنیت پیش کی گئی، چونکہ ایوان اسمبلی میں جس طریقے سے پاشا قادری صاحب نے جو بیان دیا اور صفر وقفے کے دوران، یہ بہت شدید ضرورت تھی اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے۔ اس سے قبل جناب سید اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی اس مسئلے پر آواز اٹھائی تھی، اور KTR صاحب کو اور CM صاحب اس مسئلے کو بہت جلد حل کرنے کی کوشش ظاہر کیے تھے۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے میں ہم پاشا صاحب کی اور اکبر صاحب کی دونوں کو بھی تہنیت پیش کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں انجمن ترقی بقا اردو کی جانب سے کہ جو پاشا صاحب نے جو کوشچنس اٹھائے ان پہ فوری عمل آوری ہو اور جلد سے جلد اردو کی ترقی و بقا ہو۔ آج جناب وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ و TRS سینئر قائد کی قیادت میں ایک وفد جس میں ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی قادری، محمد سید احمد، سید رضی الدین اور دیگر نے TRS قائدین کے ہمراہ چیئرمین TS IIC اور KCR صاحب کے قریبی رفیق مسٹر بالاملو صاحب سے ایک غیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے انہیں گلدستہ پیش کیا ہے۔ اس موقع پر رکن وقف بورڈ جناب مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ نے چیئرمین بالاملو صاحب سے اقلیتی اسکیمات اور پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا اور مابقی پینڈنگ درخواستوں پر جو تقریباً 6000 سے زیادہ امام و موذنین کی ہیں انہیں حل کرنے کے لیے CM صاحب کی ذہن سازی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔
चेयरमैन बालामलू साहब का शुमार काबिल तरीन और सीएम साहब के करीबी रफीकों में होता है। तेलंगाना रियासत की तमाम स्कीमात और प्रोजेक्ट में चेयरमैन बालामलू साहब का अहम रोल और तेलंगाना तहरीक में भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वहीं वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड ने खिताब करते हुए इनकी सेहत कामयाबी के साथ सियासी सफर जारी रखने की दुआ की। पेश है हमारे नुमाइंदे जफर खां की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही आईने दक्कन की अहम खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।